बेई बे आम गाँव रे जे तिला नुक उड़ाऊले काड़ू गले कि ये मर्द नुकटा आसी शंख फुंकुची। आड़िया बे आड़िया ओई आड़िया बे नदी चिंगड़ी विष पड़ानी नुक केते मास जन तू बाल शुईथा जानू तो देहार किसी हबनी जानू तो ए उठी बड़े ए र र कौन भावुଛୁ ଏନିସ୍କୁ ହେଁ ତ ମାଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ମୁଁ ଲାଇନ୍ ମାରିବି ହେଁ କ'ଣଟା କରିବୁ କ'ଣଟା କରିବୁ ଦେଖିଆ କ'ଣଟା କରିବୁ କହିଲ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ସାର୍ ମୁଁ କହିମି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଗୁହ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ବଇ ଘର ତ ଯାଇକି ବସ୍ତାନି ଖୋଲୁ କହିଲା ଗୁହ। ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସରିଯିବ ଏବେ ଘର ତର କିସ କରିବ କିସ ଆଉ କରିମି ଭାବୁଛି ଗାଁ ଛକରେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ନହେଲେ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବଇମି ଯଦି ସେ ଦୋକାନ ନ ଚାଲିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନହେଲେ ଗୁଜରାଟ ପଳେଇ ଯିମି ଆଉ କିସ କରିବା। आज खरा बेले जो तुम्हें मते बिल को पठेइथिलो गोरु आनते ना मु गोरु नेकी आइला बेले तार कुंड गड़िया कतर जे निम गछटा अछि सेठी डोरीची ताने काली सकाळ तो कालिया प्रधान उतर नेकी फुंकी आनते बा। एमिति नुआ नुआ कॉमेडी वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु।